100% इम्प्लीमेंट चाहिए ये हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो ये हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो 100% इम्प्लीमेंट चाहिए ये हमारी मांगे पूरी करो ये हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो इम्प्लीमेंट चाहिए भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो चलते चलते चलेंगे नहीं तो चलते चलते चलेंगे दिनैनि सिमे आगोलनि सिमे दिल्ली जरा 2500 किलोमीटर त्रिपुरा जखानि बागै साननो याफारै अ त्रिपुरा एकर्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड अ थांलायमा फायो लामालो मासावैबो मानुंगियावैबो देरावैबो जों समायतांगो केबुनो ब्लेम खाया खरकसाते जों सुबा सुफायलायनाय आर जे मानसा जों अ जे समायनो जों सबायावै जोंनि त्रिपुरा दफानि मंगै जों बुसकां आगोबै थांलायनाय केबुते खरकसानि बागै कमप्लेन होलाया दंनाय केबुते जों माइ थगिया मै थगिया माइ मासाया इनै जों सालायावैनाय जों माने कस्तनो भुगिवैनो आरो साक बायथां गसेवैनो जेकुनु देरावैबा आं साक बायथां रेसपन्सिबिलिटि नावै अ चबानो जों बायथां साइडनो बागै हामबाय तबे जों चिनि दफानो फियकनाय सोरजराते जों फियकनाय बागै जों चातियावै न थांलायनाय महात्मा गांधी जतनै एखनो रानी लक्ष्मीबाई बाहादुर शाहजहां भगत सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर'खाय जे बर'रक साक्सेस खायबेफोर किन्तु लड़ाइखाय बलिदान दैथांखा आ बलिदान दैथांनाय अबदान जों दरकार नांखे गांधी एखनो बलिदान होनाय बलिदान खायनाय लामा फुवारनाय बर'फोर बांनाय आमानि बागै असुख जरा जे चिनि दफा तालु जे मुभमेन्ट सफायमानि अमा सालसानि सामंगिया चिनि गोबां पुरुषफोरनि बर'निबो सेक्रिफाइस दङ जागाव चिनि आइगिबो जुब समिति सेंग्रा থেকে শুরু खायनाय गोबां बर' गोबां बाबानो फाइट खायफिका ज फाइट न जारि जों लाइना खालामनाय एताबो आं कक सारन नायमाखौ मसे जेबो गुबुन स्टेटआव थांनाय गुबुन स्टेटआव चिनि बर' किसा दङ बाक्साजों हामजानाय दङ जारा मणिपुरिंथों बर'थों डिमासांथों फियाबास आसक लामा अलग मा थांनो नोंथांखौ नम्बर 1 के फिजिकल फिटनेस नांनाय नम्बर 2 के मेंटल फिटनेस नांनाय जलेया खाखया दुखा दुखा नांजा गया जेकुनु समस्या दं फेस खालामनाय जा प्लास अल जागाव तो दिल्लीयाव थांनायनि आं निजे सागबाय थां गसु के आंनि थानियाव आं जत्तनो कायसा मानिथै नागारसान जत्तनो आं गरनिबो आंनि केपासिटि बे आं दिल्लीयाव खालामनाय माया मफेखौ बैखौ कारनानै थानाय आं सो एना फुरां फैसा करे के तफानो लोकरमनि सुबासु तेचिनि एम एमडीसी एमएलए रक बाक्सा सुबाबाय थामो खायनाय टीचार आं तबो फियाबामो एनाफिया खरकसा बरक जरे दिल्ली सगैनो नोंथां गांके कम से कम खरकसा बरकनिनो 60 दिन के नांकाके दिन 1500 के जरे खर्चन होके कम से कम खरकसा बरनो बर किफिलि फैनो नांनायखौ आरो मुभमेन्ट मा खायनायखौ नांकाके कम से कम खरकसा बरनो लाख 1 लाख नि ऊपर खर्च दं के आं जदि आंनि लगे मीडिया पर्सनल न खबर तुना बागै मोबाइल चागनाय गोरों कैमरा खायनाय गोरों खरनि खर्च मा खायनाय मणिपुर बायरेनि मीडिया तो तौनाय बायरेनि लोकफोराव तौनाय मणिपुर चिनि बागै
नायखरना बागै बिदि सिगां मानसिया बहाय बरफ बाथांनाय कमायखायनाय 12-13 जना थांगां के सिनि खरस गोबां मत होसि बे आमसुदासे आनि पक्षे आमसुदासे सुगिया आमनि बागैनो नन थानि ना कारसानो गोबां बरफ थानो मुजुखानो आं एफर्ट खायबिया सामसे नानि फानकरै बियाबा आं नरनि कबनो नरनि समायनो सार जागा लांफानो नाय नरक जदि परबर्तीकाले फारेखांगाके नरक खायफिनि लगरमा बागै शिलं ও मेघालय गुवाहाटी यूपी दिल्ली আর প্লাস পারাও তমিনর সুরিদি পারাও তমিন কমন সাদি যে টিপ্রাসা তিনি নির্দেশ जों सागनि हावानो जों सेलेंखा सेलेंनि काटेनां थांगाके सुदु फरकसा नेतानि दायित्वया सुदु फरकसा गियान गोनांनि दायित्वया ताङै जानाय থেকে শুরু খাইनाय চাকরি খাইनाय অফিসার খাইनाय থেকে শুরু খাইनाय মন্ত্রী থেকে শুরু খাইनाय সন্ত্রী পর্যন্ত যে টিপ্রাসা প্রত্যেক বর্গের দায়িত্ব তঙ্গ নিনি বংশ পরম্পরা পিড়ি আগামী পিড়ি না প্রজন্ম না শিক্ষারিক লাঙ্গনিতে আগামী প্রজন্ম না লড়াইনি যে স্পিরিট আবো ফরঙ্গি কলাঙ্গনি তাই নিজেনে হাও নিজের অধিকার না সান্নানি তাই নিজেনে হাও নিজের অধিকার না ইয়াবো তুই মসমি তননি আমরা ফরঙ্গানিতে আমরা সান্নানি এবং মান্নানি বাগে যতনিনো দায়িত্ব তুমি যা দায়িত্ব না আং ডেভিড কুরাসিং সাইকেল সভা খাইবা বাইকুরদিন বর্ণা খাইনি आं শুধুমাত্র লামা প্রবৈমানো সরকারনো মইতা খাইরে মানো आं সাকছে কিন্তু অ লামা তে অ যে সত্য নি লামাও যে থাংমানি তে অ যে সভা খাইতো মানে অব নরক যদি পারাও যদি জোটবদ্ধ একতা বদ্ধ নাই কোন রাজনীতিক হিনিয়াওই নাই जों যত তীব্রাসা থানসা যিনি তীব্রাসানি একটানো দাবি যিনি তীব্রাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন অমমায় এসে জড়াতে जों কোনোভাবে দমিয়া অমমায় এসে জড়াতে जों কোনো নেতা নেত্রী কোনো ব্যক্তিনি जों কখনায়া অমকে তিনি কইলা না নেই বর তিনি যখন প্রত্যেক বড় ছায়াসা জড়াতে অমুক্তি ও যে তিনি যে দাবি আবার কোনো দিন পড়ো নেই এখন আর্মি কংগ্রেস এবং বিজেপি এবং কোনো রাজনীতিক বস্তু থেকে যত ফানসাংখা তেলেঙ্গানা মানখা जों 80 सना फानसांखा एडिसि मानखा जों जे समय फानसाखरै दिनै हाखोमाखा इजराइल फानसांगिनि ताबो हा मानखा हा रखा खायदो निनि मिजोराम फानसांगि चबा खायनो मिजोराम मानो दिनै जे दिन फानसाखरै आ दिनखौ गई निनि नव भारत नव बेसार माखाय हाबनाय नहै के तिनि फानसा फुनो लायखा किन्तु हमसा फानसा बाय चोगियाखौ सुरुसिनि टिप्रामथाने एमएलए मन्त्रीनि सिमिनो दायित्वया जे टिप्रासान बाङि कक्सानानि जिते चिनि मन्त्री चिनि बिशकेतु देबरमा बरम गनांनि जतटुकु दायित्व चिनि एमएलए नन्दिता रियां देबरमा बरम गनां जोंनि जतटुकु दायित्व चिनि एक्स सीएम चिनि चेयरमैन जगदीश देबरमानि जतटुकु दायित्व महाराजा যতটুকু দায়িত্ব ত্রিপ্রাসনের মুক্তিগ্রহণে বাগে ত্রিপ্রাসনের কক্সানের বাগে ততটুকু দায়িত্ব জিতেন চৌধুরী পালন মাখে নাই ততটুকু দায়িত্ব রাধাচরণ পালন মাখে নাই ততটুকু দায়িত্ব চিনি রামপদ জমাতিয়া বিজেপি দায়িত্ব পালন মাখে নাই যত যদি ত্রিপ্রাসা এক নেই যদি খরাং দিশাই আনকে তেলেঙ্গানা মামা হয় ভারত স্বাধীন উন্নয়ন যত এক আওয়াজ উন্নয়ন হয় নিনি অবহাইকে যদি চবা খেয়ে কোনোদিন চিনি হানসন মানগুলা আর চিনি হা চিনি অধিকার মানিয়া মানে নিনি বসাবতে নন দরক বিশ খানে তো তার মানে সমাধাইছে নং যতই বড় নেতা যতই বড় অফিসার তংথং যত সামুং তানে চাইফান তংথং নিনি বসাবতে নং যদি হামজাগৈ তংথকে নং সামুং মা খাইনাই আর যদি নং বসাবতে না হামজাগৈ ন অথচ অসামুং যদি নং তাংলি আনকে নিনি বসাবতে নং 20 তারিখ বছর মানে সমাধাইছে নিনি বসাবতে নং দরক বিশ তারিখ নাই বন फैनायनि लामायाव नों बन थेलेबैनाय क्लाङै थांनानै समानायसै दिनै जों चिनि पूर्व बसर वानसुबै मायासै चिनि बागै खाथि गलांजाक हा এই ধর্মনগর আগরতলা উদয়পুর অমরপুর আমবাসা আজাगाव जों लाखिर जागोन आजागाव जों मैखोदों फालजाके माखो मानो आजागाव जों जागा थैमांलाखा दूर सर हिनजागोन होननाय बर'खौ वानसबलां मायासै अमहायनो ताक हाथाय हाबु थांमानि पर्यन्त जों ताबो वानसबनो रोङाके जों ता बर' वानसब मैया हाय चिनि हा सेक्टर मानि जे सेक्टर मानि हाय बात बाकी जों वानसबै मान लागाय चिनि बसाबते बसुबे दुख बसुबे कष्ट सह्य माखायनाय आगामी साला आं बागैते कष्टबान साया आं ताबो मनु सानाय जत्र नागार सानो बात बाकी एक फायनाय मुसुनाय को कल फायनाय अन्यभाবে ट्रेन बाय मोबाइल फायदि जुगाजुग फायनाय किन्तु आपातत जों चिनि
एकोमोडेशन बरं बुखातार खायनो बरं कष्ट आमनो मा बुझिनाय आमनि बागै जों एक नम्बर तो आं थांनाय डेभिड मुरासिं मनि परे सिनि एक्स सीएम बुद्ध देबरमा बरम गोनां सिनि मोस्ट सिनियर सार एक्स सीएम टीटीआईडीसी बथांनाय मनि परे रतीन्द्र जमातिया थांनाय मनि परे स्वर्ण कुमार त्रिपुरा थांनाय Bisa pada joto lah. Yang joto lain ke bahasa pada. Boleh pore jog boleh pore Prosantoriang borong dengan Prosantoriang mothang nai boleh pore Dilkur Tripura thangai boleh pore Dilkurai Tripura মনে পরে থানায় জগদীশ জমাতিয়া মনে পরে রাকেশ রুপিনি যত কমিউনিটির মোটামুটি जों খবজা বড় जों একটিভ রাসা মনে পরে এই কংকন মুরা সিং মনে পরে ফাইদি বুসকাং মনে পরে সালকাচাং দেববর্মা মনে ফাইদি মনে পরে সুরজ দেববর্মা বিয়ান কং সুরজ করে কং সুরজ বিয়ান থাকা নিকা মনে পরে সামা দেববর্মা তো কং রেখা গাকে নিকা বাদ বাকি যদি lain pasar এরপরে পরে বাদ বাকি রঙকে ওলো ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ খাইয়ে ওলো বড় ফাইনাই গাকে আপাতত जों थांलायनाय বনে পরে বাদ বাকি অলরেডি আসামাव হাবটা কয়েকজন তেরি দङ जोंनि एमडीसी बरम गोनां एमडीसी सदागर गलै अलरेडि आसामाव हाबैखा चामुंर एरेन्ज खालामनो बागै गते बाद बाकी चिना आसामनि ताफुग्रुप दङ जों लामजा सुना बरक सस जों ताब थांलायनाय नरको गेट जरा जरा नायरे गइरो हरिमन ओंखाय हायदि जों ताब जों थांलायनाय र कायसा समाय थांलायनाय